Kasa kupur ya kare BJP paine rono seng bangno lansogo seng bangno hambayo nabaga tere welcome nabaga tere welcome nabaga tere welcome nabaga tere sagotom nabaga tere sagotom Karamsura Mandal President Bona Acu Tini Acu Linda Panawa Lani Torok Bete Tak आसे-पासे तुमके रोटेले मांगतो अपनी कोई सुस्मिता रिया जन्मवती रिया साहिली रिया खास्त्रांति रिया ब्रां बरवा तिनी काचु हंगाइनाय आके तागोचिनी सर्वप्रथम आचु याचे काम करतो Bortong sa bot. Lama bilo, sampai tu sana. Besar, hanya kah. Mana kaya kalau berkaya, aku mau buka penis kerja belas. Dapat saya bahasa. পঞ্চায়েত যে সময় আং সেই পঞ্চায়েত আং ক্যান্ডিডেট বা একজন যাহা সিপিএম নি কাম খেপাই মছে তখন সিপিএম বাই আইনি খাবানো যে মিলিয়া কারণ আইনি টাউন হোম আইনি সংগঠন পালবাই সুযোগ সুবিধা আইনি বঞ্চিত লাঞ্ছিত কারণ যা করে যে সেই জায়গাও আং পাইছো বিজেপি বানা রমই মানে কামো কাহামনো করে খামানি খাই বিজেপি অনেক বেশি রিজাখা চিনি তিপ্রাসা হামক্রানি বাগৈ তাই এডিসিব বেশি বারখা सब समय चीनी सरकार मोदी जी सरकार राज्य प्रोफेसर डॉक्टर मानिक सानी सरकार चीनी तिप्रासाने बागे काहाम वानसुगो चीनी बर रंगने बागे वानसुगो थानाय 35 बছर चीनी बर रंगने बागे कोनो वानसुगो काहाम करै 35 बছर बरक 4टा स्कूल शिखायो एकलव्य स्कूल चीनी सरकार 7 बছर 21टा स्कूल खाइजाका ए करमसरावबो मासलिवो लामा किनारो ओरबो एकलव्य स्कूल खोलका कयेकदिननि बिसिङर म बसकांनि बसरन खोलक जंनाय मुते सारा त्रिपुरा राज्यव कारण शिक्षा उन्नति इंगा जाति उन्नति इंगा शिक्षाओ उन्नति इंगा दफा उन्नति इंगा आबाने सिनि सरकार नायो शिक्षाओ उन्नति इंगा बगे तै नरं बिसिंतां साना नायो जे विधानसभा जे जितेन बाबुनो रतन लालनाथ मिनिस्टर बक कम्युनिस्ट जाति सिन छ कोनो जाति न छ त्रिपुरा जाति देवबर्मा जाति किबा रियां जाति नै छया किन्तु सीपीएम र सारा त्रिपुरा राज्य आसे विभ्रांत चेष्टा खाना नाइदो ओ विभ्रांत खाइ कोनो निया त्रिपुरा सर आगि न बरंग 2018 न बरंग खि सेलांति सेलांगै बरंग जों न खारिखा वाइसर वास खारिखा त्रिपुरा साव बरंग एक्सेप्ट करै सीपीएम माने त्रिपुरा साव कोनो एक्सेप्ट करै 21टा सीट चिन रिजर्वेशन सीट एक्ट अफ माया जितेन बाबू बर बसाबा साब्रमो से बसाओ एसटी रिजर्वेशन या बस कांगबो 2028 একটা सीट मंगला तिप्रासा तो बंग एकदम पूरा नाकाट खारिका पूरा वंचित खारिका बंग तिप्रासर सीपीएम हामजागिया बहुत जोंनो वंचित खारिका सुसन वंचित मासाया मानंगिया सीपीएम खाइसो कासिं टिम बरमा आबानि बायनो सीपीएम माने चिनी बर माने सीपीएम एकदम खि सेलांति सेलांगि सीपीएम माने हारमात सीपीएम माने उग्रवादी सीपीएम माने रक्तखावरी सीपीएम माने गुंडागारी आबानि बागनो चिनी बरक जों त्रिपुरायाव शान्ति नायो सम्प्रीति नायो विकसित त्रिपुरा विकसित भारत आबानि बागनो चिनी बरक जत बरक फाइ दङ चिनी भारतीय जनता पार्टी बे छामिल सा त्रिपुरा मथाबाय बीजेपी हालक मानदु हापांनायखौलै तंमानि यागलबो त्रिपुरा मथा बानाया करे तांगे बीजेपी ओ फैनां हा इनि जयनिं बेलाय हामबाय जत मीडिया रंनो तिनी 48 करमसरानि मंडलनि उद्योगे तिनी उल्टासरा करमसरा कामिओ तिनी 98 फैमिलीनि 378 भोटार तिनी सीपीएम एवं कांग्रेस जत याकारै तिनी बीजेपी ओ बरक तिनी जतम शामिल नखा जारा फाइने रंनो बरंनो आनि खा कुफुरनि हामजां मंगियाफोर पाइफिले हामबाय बसकांगो एक बছর পরে এডিসি নির্বাচন 2026
ওই ইলেকশন না হারিন সারা ত্রিপুরা রাজ্য সারা ত্রিপুরা ব্যাপী চিনি এই সাংগঠনিক প্রোগ্রাম সাংগঠনিক কাম যতন শুরু খারি যাকা বসকাঙ্গ এডিসি সিপিএম এবং কংগ্রেস ন এক ফুটা পুনঃ হায়া খায়া কিছুদিন সেখানে খানা খানা সুদীপ বর্মন ভূমিকম্প আসবে হিসাব আজকে সুদীপ বর্মনকে বলি আজকে যারা জয়েন করেছে সব কংগ্রেসের যারা ছেড়ে আজকে বিজেপিতে যোগদান করেছে ভূমিকম্প আগামী দিন দেখবেন 2028-এ আপনাদের খালি করে ছাড়বো আমি বিকাশ দেব বলছি আগামী 2028-এ আপনারা 3 জন কংগ্রেসের এমএলএ আছেন এই 3টা এমএলএ থাকবেন না সারা ত্রিপুরার মধ্যে আমরা খালি করব আগামী 28-এ আমাদের শুধু বিজেপি আর 3 দলীয় আমাদের জোট ত্রিপুরা মথা এবং আইপিএফটি আগামী দিন আমাদের 3 দল ছাড়া আর কেউ পাবে না এটাই মেসেজ যারা এখনো 1-2 জনে আছেন কংগ্রেস এবং সিপিএম আসুন একসঙ্গে কাজ করব বিকশিত ত্রিপুরা করব বিকশিত ভারত করব বিকশিত করমসরা মন্ডল করব যতন হামবাই বসকাঙ্গ যারা তিনি ফেনিরক সুদীপ বর্মন আং মেসেজ দিখানো রং বিসিং দিখাयो বসকাঙ্গ তেও নুংনাই নরক ভূমিকম্প তামনো হিন নুংনাই চিনি সারা ত্রিপুরা বাপিন চিনি যারা ডিস্ট্রিক্ট মন্ডল কাম শুরু খাইরিক সাংগঠনিক বসকাংনি এডিসি নির্বাচন নাহারে বসকাঙ্গ তেব নরক নুংনাই বেলায় বেলায় হামবাই যত কংগ্রেস नि बर' रक सिपिएम नि बर' रक তিনি বিজেপিनि সামুং তাংমানিনো কাহাম চিনি মোদিজিनि সামুং কাহাম চিনি প্রফেসর ডাক্তার মানিকসানি কাহাম চিনি যারা নেতৃত্ব রিটাংনি কাহাম আবানি বাগাইনো তিনি বরক যতন হামজাগো যতন নক মানো যতন তুই মানো যতন পড়াশোনা খাইनो সুযোগ মানো আবানি বাগাইনো তিনি সিপিএম কংগ্রেস नि जाकरै তিনি যতন ফাयो जों जुत त्रिपुरा मथा বিজেপি आईपीएफ जों थानचाकै सामुंतांको बसांगाबो जों थानचाकन सोलिनो बेलाय हामबाय